Sabay mo na kunin to, ma'am. I made several boxes lang for today kasi ano na siya, ma'am. Set na siya, ma'am. Perfect for your giveaway na yan, ma'am. Ito yung apat na Yes, yes, order. yes. Yung in-order niyan, ma'am. Eh. Pero same size lang siya. Same weight, pero different sizes. Smaller size, pero same weight, ma'am. Ito yung mga in-order mo din, ma'am. Apat na paper bag. Gusto mo na rin dagdag, ma'am? Card, ma'am, pwede, ma'am, ha? Yeah, nandyan nila. Nakita mo. Meron, ma'am. Asenso na, ma'am, eh. Oo. Di ba sabi nga nila, teknolohiya. Di ba gumaganon sila, ma'am? Ito, ma'am. Ay, yan naman na lang si ma'am. 450 isang box. Apo. May plastic na ba? Ganito lang, ma'am. May paper bag, eh. May eco bag ka ba dala, ma'am? Ayan, yan. Mga boxes. Ang cute nito, ma'am, ha? Ay. Sige, ma'am. Laman ba? Oo. Sorry, ma'am. Okay. Paano to? Sige pa, ma'am. Hindi ko pa naisabay. May gusto ka pala. Isang extra paper. Sige pa, ma'am. Ay, isingin mo na lang ulit si ma'am. Ay, hindi na sa ano, ma'am. Sige pa. Everything we can fit here ba, ma'am? Or yung mga boxes lang? Boxes lang. Kasi Sige. this one naman yung easy. Sige pa, ma'am. Thank you so much sa support, ma'am. Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas. Paper bag. Ma'am, ito para matry mo, ibigyan kita ng ano. Dami mo naman nabili, ma'am. Eh. Oo, thank you so much, ah. Para matry mo din, ma'am. Hello, sir. Ako kailangan pick up yan kasi ibibigay ko na as Sakto. Sir, may mga gift set din kami, ah. Perfect for gifting. Yung blueberry. Blueberry. Isa lang, sir. Thank you, mama. Merry Christmas. Pahanap ko lang sa kanya muna, mama. 140 lang, sir. Oo. Bigyan mo na lang na ano. Ilang kailangan mo, ma'am? 5, 6, ilan? 6. Okay lang. 7 na lang bigyan mo. Bigyan na lang kita extra, ma'am. Para... Actually yung 6 may extra na yun. Okay na sa 6. Sige, 6 na daw. Pwede na daw 6. Ito pa, ma'am. Iwan ko na. Kalimutan kong magbitbit eh. No worries, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Ulitin nga lang. 1, 2, 3, 4. Tapos paper bag. Okay. Complete na. Thank you. Pag nagustuhan mo yung crop bag, ma'am, order din kayo next time. Thank you, ma'am. Merry Christmas, ma'am. Apo. Thank you, ma'am. Okay na, sir? Okay na, sir? Okay. Thank you, sir. Blueberry isa. Ay, ma'am. Much buns po. 140 blueberry.